bonsoir tout le monde, bonsoir. Ça va tout le monde? Il y a Beka Foula, vraiment, Abeni Wati, Abeni Chouani Benvla. Il y a Beka Foula, vraiment, Folie bébé, Ako Folie Djaraï. Et rapidement, comme je suis vraiment Abe Haketo, vidéo que Amano Wati Nuno. Et puis, Fana, et Amankan Fana, tout ka vidéo que je parce que moi, c'est un beaucoup à la botte. Mais au tachin fana ka fanga bonga hakina do fara nyogon kan e balma foli bebe tanuni bebe ambe ala foka ala barka da ala mu yesungolo ndam ne ko nyuman di ama aka atimo ko nyuman fana di ama omona ke yoro gela fen mana ke awka ala ko gela fale herala e ala ko here fana ke here dumene ala kan ala nyinu be sabati ala kala ban ko nyuman di ambe la jele man balma et bitante kuma jani sur le madron ambalma musu jene ka ko toujours et ambe bo pour que mo kana décourager ka ira jene na ka somgo la ka fo ambe jene soutenir na toujours continuellement et amba ka blala ya et en ce ko manake koko yi ambo ke jene ka ko la pour que jene bi se ka sigana deuma jene bi se ka sigana achema jene bi se ka sigana aka somgo ma chugumina angala nyini odi et ka ira ambalma do fana na munu fana be bola et kana koke wakati la wakati minte ko min ke kuma te 600 et ambe wakati kono wakati mi ani dusuka shibe nyona ambe wakati kono wakati mi ambe hamina et ambal momso jene ka la segini ko nyumana kana ama bon akaka anga fara nyogon kan ka nyogon deme pour que jene bise ka boni ngona amba nyini befe mo munu be boka video munu mbeta ambla la nyini wara kono muni faso jote nyogona nyogo insrala muni mo demete nyogo insrala muni vie personnelle wi ku jija ko régler u rani nyogo che ka sola make et kana anklo korla bani fawara femi atana avancer femi ate faso joka. Vraiment, on a constaté tout récemment qu'il faut que on be la muni faso jore te nyogo insrala et précisément en CDR mo problème chaman be anyerala il faut que anganyere fana laje kanyere évaluer ka laje est-ce que on be ka monke 600 faso jodon wa ube fana yere kodidu parce que mo chaman be ananambe bobi ambe bo abe ne bon mais quand est-ce que on be tanta kanyere évaluer est-ce que on be baram nambe kan no bowa est-ce que on balma musu minene be c'est le moment angana sigi kana ko wara créer comme ni faso jote nyogo insrala comme ni jene blal côté nyogo insrala you know normalement kala kelembe bolo fara sabadi bolo sab fara folo o yimalikoyi flana jene minenembe jene fana minalendo malikula sabana ambalma ke no segu tungaray an ka sanga te ka an boloma an fara nyogo kan ganiyaw ka kele ka dusukunku kele segu tungara mun fleni ni a ko jenendo côté do fe an fana ka segu tungara ta ka protéger ka fo on na be nyogo fe an gana su mo ka kala kari segu tungara la an segu tungara be nyogo fe ka se ka protéger an hakilna la ka se ka blasira iko fana ka se ka an fana blasira nyogo fe chugumina c'est ça maliko de do mo côté ni mo kodo et ambo ke chugo wala mais ni maliko do ambe de kakan hal ni mo mi kan changer kana you know ando betigi be fara nyogo nga ka maliko ke nyogo fe ka hakilna ira nyogo na ka nyogo blasira pour que on peut avancer. You know, mais Mada Segula, Ndale le Segula, c'est là n'engage que toi, on t'endale la Koukmala, Idara et Madala. Et Moma Fikanika Banki Karti di Seguma, Seguiremo Nini Mofe, Seguna Nadron de Kofaso Jo, oh, no Faso Jo, Kodigo, Odibe Eninka, Odibe Seguninka. Je pense que any Segukanga Fragnon, Kofaso Jokoke, et Seguni Faso Diache, et Seka Bansegula, parce que Seguimu Fokunu, ça veut dire que Erembo Mafo. Et marasa famu arasa toko de bidakono ibeka I glorifier ne arasa toko di ibeka c'est yamba ken arasa toko di ibeka c'est-à-dire kana kaseka arasa toko de ke couverture ko ke boucler qui norola o arasa kota arasa toko bidakono mais est-ce qu'en réalité ibeka munke ka segu kele bi o yarasa ko koy est-ce que o faso joy est-ce que o yarasa ka idéologie non c'est pas ça loin de cela arasa kuma chama fo aller au befo bebo don déjà. Anko kunu mo langolo misaka ke bi mo nyuma
an ko bi mɔgɔ ɲuman bɛ se ka kɛ kunu mɔgɔ lankolon ye ɔ kunu dɔ tun bɛ nin ko lankolon kɛ kunu a tubira ka bɔ o ma ka na ka sɛbɛ sen ta ɔ e ko non ko karisa ayi e ka tubi ne t'a minɛ i ka kunu ne ɲɛ b'o de la kunu ye nin de kɛ mais où est la logique ala mun y'an da ala yɛrɛ ko k'ale ye yafa masa ye k'ale ye hinɛ masa ye ko hali i bɛ ko ko kɛ i ka vie kɔnɔ n'i tubira ka bɔ o ko lankolon kɛli la avec la sincérité kana sɔbɛ sen ta k'ale ala bato k'a yira k'a fɔ i t'a ɲɔgɔn kɛ ale ala bɛ yafa i ma c'est ça adamadenya yɛrɛ o de ye fɔlɔ ni mɔgɔ mɔgɔ ne e tun bɛ kan dɔ in na kan min tun bɛ faso ci kan min na mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ma se k'a faamu ko président bɛ an kunna président min bɛ sara 150 millions par mois premier ministre min bɛ sara 75 millions par mois e ni ne bɛ an ka compte viré k'a ban an tɛ to wari sɔrɔ a kɔnɔ an si bɛɛ kɔnɔ mais ale ka kalo kelen sara y'o ye an ko k'u ka jɛ o de ka kɛlɛ ɔ dɔ ko non ko an ko k'o ka to o cogo la an balimaw kana ji ɲuman sɔrɔ u kana courant sɔrɔ u kana baara sɔrɔ u kana lakana denmisɛnninw kana kalan ɔ o conflit mun bɛ yen ni o bɛ sen na ale b'i ka sɔrɔ ale b'i ta sɔrɔ o de kɔnɔ ka taa président défend ou bien fana minnu bɛ ka an jɛ nin bɛɛ la n'an ka impôt b'u bolo ale bɛ taa olu de défend pour que ale k'a ta sɔrɔ an tɔw ka sa ɲani kɔnɔ c'est ça son objectif ɔ e ni ne kan ka fara o kan ko o tigi kɛlɛ ɔ ni mɔgɔ dɔw y'a ye k'a fɔ ale tun b'olu mɔgɔ kelenw de cɛla kunu kana bi kana fara an kan k'a fɔ ko vraiment ne kun t'a dɔn de kunu bi n nana ka fara aw kan an bɛɛ ka jɛ ka ninnu kɛlɛ pour que u ka se ka nin dabila e ko non ke e t'o la ko parce que ko o tigi tun bɛ n fɛ kunu ko non i bɛ continuer o kɛrɛfɛ mais je pense que e yɛrɛ ma kɛlɛ yɛrɛ faamu fɔlɔ mais i nɛn ka di mais tiɲɛ t'i da i nɛn ka di i ɲugun kan ka k'i yɛrɛ la sur ce ne b'a fɔ aw ye n balimaw toujours jɛnɛ mun bɛ yen jɛnɛ ma minɛ k'a fɔ ko jɛnɛ ye ko kɛ jɛnɛ ma minɛ k'a ye sariya sɔsɔ jɛnɛ ma minɛ k'a ye mɔgɔ ka hakɛ ndaraki jɛnɛ ma minɛ k'a ye mɔgɔ lajaba jɛnɛ minɛna de ko parce que ko se b'u ye jɛnɛ minɛna de parce que stratégie de don pour que ka se ka CDR lasɔrɔ CDR ka se ka dusu ka taa ko kɛ ko min bɛ sariya sɔsɔ u bɛ se k'o kɛ prétexte ka se ka CDR lagosi ɔ ni anw y'o faamu anw fana bɛ se ka jɛnɛ labɔ cogo min na an bɛ jɛnɛ labɔ ni fɛɛrɛ de ye a ma nɔgɔn dɛ jɛnɛ bɛ tile kelen si ani dusukasi ka kan an ye parce que u y'a yira k'a fɔ ko sariya mɔgɔ bɛ sariya ni san cɛ parce que o de bɛ fɔ mais en réalité mɔgɔ bɛ sariya ni san cɛ mali kɔnɔ ko mɔgɔ tɛ sariya ni san cɛ mais en réalité mɔgɔ bɛ sariya ni san cɛ parce que n'i ye ko jateminɛ dɔ ko k'ale bɛ bɔ ka grenade ta ka taa fili Mohamed Ali Batili n'a denw kan ko k'u faga k'ale bɛ taa Kalashnikov ta ko ka o ci u la n'i ye nin f'i da kɔnɔ normalement e kan ka taa minɛ di mais o tigi ma minɛ dɛ ɔ mɔgɔ min ye mɔgɔ faga ko kuma fɔ ani mɔgɔ min ye banni fɔ jumɛn ka jugu mɔgɔ faga ko kuma de ka jugu ni banni o tigi mɔgɔ faga ko kuma mɔgɔ min y'o kɛ o tigi ma minɛ mais ko dɔ ye banni kɛ mais banni kɛra contexte jumɛn kɔnɔ banni kɛra ka to état jumɛn kɔnɔ banni kɛra yɔrɔ jumɛn o bɛɛ de kan ka ɲɛɲini ka dɔn mais a bɛɛ ɲɛdɔnna ka ban banni yɛrɛ tɛ ɔ pendant 3 ans jɛnɛ bɛ nini na mɔgɔ si ma jɛnɛ nini kan mɛn ɔ jɛnɛ taara provoquer a ka inbox de kɔnɔ ko parce que ko jɛnɛ bɛ Sumala soutenir na ɔ Sumala ba nini na ka jɛnɛ ba nini ko parce que i bɛ Sumala soutenir na Sumala ba nini na ka tila ka jɛnɛ ba nini ɔ jɛnɛ fana ko i bɛ Sumala i bɛ ka soutenir a fana y'a ta sara a fana y'a ta sara ɔ c'est l'égalité ɔ ni o kɛra inbox kɔnɔ o inbox ko kuma taara ta ka to bila réseaux sociaux sanfɛ mɔgɔ min y'a bila réseaux sociaux sanfɛ o dun ye diɲɛ bɛɛ ba neni ka Mali bɛɛ ba neni maliyɛn bɛɛ o tigi taara Mali kɔnɔ pendant 5 mois a bɛ Mali kɔnɔ 5 mois 4 mois a bɛ Mali kɔnɔ mais o tigilamɔgɔ ma minɛ a dun ye bɛɛ ba neni ka tila ka Mali mɔgɔ maliyɛn bɛɛ ba neni k'i to Mali kɔfɛ ka tila ka taa Mali kɔnɔ a bɛ o Mali kelen kɔnɔ ka tila ka maliyɛn bɛɛ ba neni mais Banjugu tulo m'o ye Banjugu ka téléphone m'o ye Banjugu i ka siran don dɔ saya bɛ s'i ma dɛ Banjugu Jawara don dɔ saya bɛ s'i ma don dɔ i bɛ den dɔ to i kɔ den minnu ninnu bɛna du tulo la dɛ mais procureur minnu fana bɛ Mali kɔnɔ magistrat minnu bɛ Mali kɔnɔ ça fait Banjugu y'a yira aw la k'a fɔ aw minnu fana bɛ yen aw bɛ se ka aw sigi k'a to Banjugu kana aw bɛɛ ka baara tiɲɛ aw bolo aw bɛɛ bɛ se ka na aw sigi Banjugu k'aw ka hɔrɔnya tiɲɛ aw bolo aw bɛ se ka na aw sigi ka Banjugu lajɛ Banjugu bɛna sariya sɔsɔ aw bɛɛ ɲɛna aw bɛ se k'aw ka kalan k'o ta k'o bila kɛrɛfɛ ka Banjugu k'aw ɲɛ jɔ Banjugu ɲɛ la k'a fɔ Banjugu bɛ ka mun kɛ nin ye hɔrɔnya ye aw bɛ se k'aw ɲɛ jɔ diɲɛ ɲɛ la k'a fɔ ko wayi ko Banjugu bɛ ka min kɛ ko nin de ye sariya ye
en même temps aw ko ko way ko investisseur ko na Mali kono ko mo ko no ko wari investir Mali kono investisseur jumem bi se kana dorme do Mali kono ko kana ko way kalib na usine jo Mali kono ubna kana wari investir Mali kono ka soro injustice be jamana kono atise ka ke ni mo be ka faso ci banjugu e de be ka faso ci ni bogo be ka faso ci procureur munu be ka fara banjugu kan magistrat munu be ka fara banjugu kan juge munu be ka fara banjugu kan banjugu ka faso ci wale la aw de son aw fana no bala zon ko do mbaga o fana zon do de ko jugu ke baga ko do baga o fana ko jugu kela do di. Même le prophète lui-même il a dit Addalu ila al-khayri kafa'ilihi addalu ila al-sharri kafa'ilihi. Mogo be kojugu kebara kojugu kela ka jukoroma do ina be kele kojugu la. Mogo fana be nyuman kela ko deme aka nyumana ina kele nyumana. Nimba yira ona ko procureur FNFB au beni banjugu jema kande ni. Vraiment honte à vous. Aw yoko somro malo ayoko dimba malo ay malien be malo à l'intérieur à l'extérieur intérieur ni extérieur be kono ay malien be kuma shulu aw kan ngam doni sa am balma muso di be aw bolo aw masika ko ci ayira foila fu balma muso tonyo balma muso ba awla ba muso ba awla demuso be awla banjugo e wolo fadi e kanga miri doni ka fu ifle ka mumine ya takabo adem de koro ya takabo balma de koro ya takabo sinju de koro che kan tada galunka ala ko mogo ma critique ni chie ala fe mun jigi o ye chie ni mogo ma chie critique ni chie toti la kafiri ko kafiri jigi yorote fo ni jahannama te fo ala ka kit ambe sungulu bay ngono funa ya so ima jene tonyo ala ka kiti ni jene che ala kana saya sima feu kas faka kiti ini jene che jene ma baga mo shima bigara jene kan pendant 3 ans afana babenini pendant 3 ans afana babenini mais anga chien fo doni ni mo ma soro kana jene chokoroma dun ninkola kase kana jene deme ka boni ngono akukadiyo akumandiyo kumate kuma be yoro mina binde kera jene kan ambeka fara nyogon kan ka nyogo soutenir pour que jene kana jene ka boni ngono anyogon na kemo anyogon na mo wore soro ko mana jene soro nina ebse ka foko banjugo ke enoteni où est la justice jene minen ku emuyi etise ka foko e jene minen ko kelendina ko président ka président baneni anga to yoro la ni baneni kela be bamako be ni baneni kela ka patron te mochi ka teme ibeka kan avec la preuve à la pimba fo ni baneni kela be Mali kono ka teme ibeka na denka ati parce que de un en bas jetemen américain mo folo mi baneni ndamne rejusu sans fait ni ibeka ya ka avion biotique katana e pale kono ibeka na deunya ka avion biotique katana e pale kono akumbe américain ali atara ibeka ya don chukudi ibeka kunta donde avant que aka video kada ibeka kunta donde amadili ka ipale ngolo aka banini koson ibeka na deunye avion bi dama kata pale kono uye photo tai o ibeka ka campagne ngono ani banini kala ou de kumbe voyager président Alhaji Ibrahim Boubacar Keita mo min tara hiji ka alkaba munu ko wolo vlake ani banini kala ou de kumbe voyager kata Mali avion présidentiel kono kata Djerobe kata Congo président Nyakoro banini kala ou de kumbe kata baneni kela de cheka keka avion fa kata Mauritanie o président bise kan isigi baneni ko kuma la bi jamana min président be voyager ni baneni kela we o ni dugu don kera baneni kela bise kan mo ore mene ko way ko baneni kera o make 100 temene o make 100 fla temene kalo woro kalo wolo fla temene président ni baneni kela de kuma voyager nyogon fe kamalen dembe kuma shulu o bi o président kele na ni jo ko way ko al kale baneni na ko ale be mo mene o bise ka kichugudi et mounou nya on baneni pendant 1 an ou be ka mo baneni katla kata bamako kono ou bo baneni kelena président denke bi war doma o retla la kan isigero je susu sans fa be ka war ko kuma re fo ou be ka kele war ko kuma la o lubi se ka bo bi ko mo baneni ke o tigi ka ke bamako pendant 4 mois 5 mois o tigi mamine kata kasola
katla ko labo Bamako kono kata même modo menene do ko baneni ke Banjugu isabalisa Banjugu isabalisa mogo ifora mogo chaman ko mogo chaman be fiko ifora mogo chaman ne ko mogo chaman be tlaka fiko billahi dondo bena e bitlaka nimisa ibe nimisa jene menenina wallahi be nimisa parce que ima mine tienka ni jene ko ke na kanga mine jene kanga mine anti se kam moshi bolola moshi te kibe seder kono kuni ye sara soso kini mine ni mine na ko ambe kuma ola ni re sara soso ini mine kaka an ko di ko sara kana soso moshi fe o na manya ni jene mine na o munu fana be nu ko ke munga juguni jene tay ulu kanga mine on ne bi se kan sigia ka cité atese ka ban mo munu mamud diko bana fanini mo munu buye fana banini muni malen be fana banini ulu be yalala avion be biduluma massa jabaru mais ulu temine on te galunda mo la de réseaux sociaux ya be prévu be amba bela bokadi o mo kele ibeka ulata pale kono ulu le kala ka boka ibeka banini ka fanini ka muso banini ka fanini ka denche banini ka fanini ah vraiment ningela rade Banjugu ye ningela de ma miri ka fo jene bora yoro mina jene be funteni blemu be mali kono bi jene ko bi se ka jene soro mo bi se ka bo franci nezi ko retour de katobla bolé in ala ni krache e bi se jene ni ninkakan bo fane ko ni bi se ka ke bayala Bamako kono ka fo ka bla ko chete se ka lemine mais ne te jigi Banjugu la ne be jigi procureur munumbe magistrat munumbe juge munumbe mais ne be jigi audila ne be jigi Mali comment on appelle député au-delà Kafoko député 147 députés au début malien ngolo ko ka malien nga hakela kana ka malien nga hakela fasa nimbese ka ke bingali bese ka ke au be ko malien shara duwi ni bingali bese ka ke dokan injustement au bébé politicien fait B au kilongeli na masika boka franjonga ka jene la face pas en tant que jene de parce qu'il y a l'injustice au Mali ni jene be mine yoromna bo fane ko ngamene ni jene be mine yoromna abnyanga ngamene ni jene be mine yoromna vieble ngamene jarul ka ngamene orola nunu beye mo fanu banenia mais nunu shima nyininga mais jene be mine parce que alla nyini famune no Malien ay haketo Malien précisément ceder anga barakeni hakli anga barakeni kungolo oube karasa de la nyini oube karasa de provoquer parce que l'autre jour là grand dossier que comment on appelle Karsi Tablou là nyabe mo chama diminelu ateka jene tofo abe jene tofo muna abe jene tofo chukudi mais au cours de coupe na résultat dit kabo vendredi là kana mercredi là mais ni résultat dit abina mun fo ka galon tiga anyana wa awbe fe arasa kanisiki ka galon tiga anyana ka kuma ko kan komi numa fen fama arasa be barala anga sabali alisa anga mbuluda andusuka arasa te jene janfa arasa te si anyere bodo arasa te si ka jene janfa o kuma ere o sika tanshila anga ndusufa anga tani ko yidono ni ka ko be sharia bulukan ikanata kibe ko tani yere ka fangai parce que bodo nyinina parce que o desera fan befe o desera ceder là bodon ko kasika ceder la sur chugumina c'est une provocation oh ni ceder fana yita dusufe kanunga provocation de jatemene kubanga bofane mine kubanga abnyang mine kubanga vieble mine amena dusuka fo kambe wuli kakota amen bon maintenant obuka sabo soro ana angala nyini to e kasara soso mais angata dondoni oh Banjugu tena shika yoro inao dondo bese Banjugu betla ka nimisa nindo ina dondo bese Banjugu ba foko hal nin kunya don wallahi adomena akera ne nyana wa makane nyana dondo bena se Banjugu yere bitla kisigi hal nin kunya don adomena Banjugu ba do ale fora mo chama de ko ateme Banjugu yere abni saya ma to iba bla koroba to iba bla ube ibe genre ka bi place la Banjugu yere bise ka genga ba place la shuko ni dugu jeche
ale be segna population kelen ne ma Kenya jo population kelen na o ibe kaninke pour que kaseka karambo munna la fasa ou be ibe kaninke kaseka ibe ka minna fasa kala satisfait banjugu kala munke kanga fierté ke nika kalande kana kika kalande yira nyeni kalande ke mbe bara ke ninga kala même nte bara nte na ko parce que ye bara de nga se ka ko ke ko mbe satisfait ka sera soso non kalangala to kare kalangala ba préféré de ka bara bla parce que niko ay fait mon kalanke niko kibabo etik kono aba fi nye wala sembe nema nani barata pour que kase ke satisfait ne ye barata de pour que ngase ka sera la wala mais pas pour te satisfaire mais horon kulun dambenta ala dombali ni ye baradama abe mundeke aba essayer de emunye baradama pour te faire plaisir abe sera soso abe constitution soso pour te faire plaisir banjugu beaucoup de kela charia côté tout dambe côté horonya côté ala côté hadamadia ko erete nunu de be buli kulu be droit de l'homme la face kasoro nunu de be ka droit de l'homme soso nunu de be charia ko kuma fo kasoro de be ka charia soso nunu de be horonya kuma fo kasoro nunu de be ko horonya chien nunu be se ku dadu dena chuko ku be dambe ko kuma fo wulu de unyana ku nu nyajo buron nyela ko ka fo ko way ko ulu be horonya kuma fo buron nyana e de mana bo yoromi e balmo mana bo yoromi ube molwani ka fo ku bu kungulu korota ko ne balma ke de banjugu yi wallahi ni ne balma ke billahi ne be horonya fusa mbendugu nte son ka fo kumbalma banjugu yi ni ne mfuruche banjugu ni ne muso ye ni mfuruche banjugu wallahi men kuma suru muso to chela ka fo kum furuche de banjugu yi ni ne wolo de banjugu wallahi billahi muso to chela wolo ba to chela men kuma shuludi ka fo kum wolo de yi parce que mbe molwani yi ni ne ye banjugu ni na be nyogo soro kabila kelemuna mbe moloya ka fo ko ni nimbe kala ka nyogo soro ka mais malheureusement je suis Mbaraka comme toi mon frère malheureusement je suis Mbaraka comme toi antise ka boli Mbaraka la mais ye Mbaraka da ka fa ye Mbaraka da ka kuma shulu Mbaraka dente so bingalima Mbaraka dente so mo tonyo ma Mbaraka de ate so ka horonya bafuye pour que ka se ka do satisfait ye Mbaraka fa de. C'est une honte à ta part. C'est une honte. Ni faut donner faut non je n'ai banni de que mais quand même ante meno niveau ka je n'ai ka banni ki côté o an ko di sharaka la walia ni ko je n'ai ka munu fana be côté do fana nu aka fana ka mine o de nyinendo c'est pas seulement banni ki ramake o non kuma temene ko en passer en nous dépasser kuma be côté flad là ni mo fly ko jugu ke ni manya ibe côté kele mine ibe côté kele fana mine olas o égalité mais eti se mo fla be nyona iye kele mine ko o nyangi ka kelen toyi o kelen fana o nyogon kelen de ke où est la justice, où est l'égalité, où est la démocratie? O musoka hake be mi nunu de be wuli kulu be kuma kube musoka hake nyini o na aya soro tibabu kumena lede ko kana bolokoli la iba soro musu janjiki do kumbe wuli parce que milliard be soro la o be wuli ko ngata musoka hake défend o muso kana furu ka soro ma santani segi soro muso tonyane do chaw fe o muso chaw beaucoup bugo muso chaw beaucoup la jaba muso chaw beaucoup fara palere kono mais pourtant o balma muso do tonyane flene parce que warte soro ne na itachi wuli ka jene défend parce que warte soro ne na jene défend iba buyera kunde ka jene défend même o te doro me di ma kikata jene défend dès lors o te wuli ka jene défend oh ni ala masaya telia nu mo kele munu fleni dondo be set babu be na tugun ku be na laje ko droit de l'homme bafoué no mbali kono ibulu musu janjugu wulle tuguni ah vraiment on de be muso ka hakenyini na muso tonyone ndo kubedala muso te ka jisoro o choubu tonyona ube ka bauma kula furu kutu demsena kono bingali te se ka temeninka la jaba te se ka temeninka kibo francis kati bla bolé sungolo kono sur ce mbalma alaka sabali dama alaka limane dama alaka andusu fara nyoron koro alisa anga do faranga sabalika anga nyoron nku alisa anga nyoron ku alisa anyere dama nyoron che anga fara ka nyoron temps kelebe romna vraiment l'air est très grave ka foko ka boka nyoron temps ou be ka boka nyoron ino ma fege ya chukusuku dola anga la nyine ko mi 600 dron o de jeneka se kabla Djene Kabla. Mais moi personnellement, ma priorité, Djene Kabla.
avec la condition fait la akabla dron et point barre you know akabla akasiga ka horonya kono akasiga ka dambe kono mais ute mundo nanya na ko abe jene mine o de bato on be manku ou be jene mine ne bato ni jene bora jene bi manku jene mana bo jene ka popularité be bunya ka temeni kande ni jene bora jene be mine ka sankoro tadi ni jene bora ambe jene ke sanum beridi ni jene bora ambe jene ke jaman beridi bunya mungu te jene ka ambo bunya de daka dana mungu te jene ka ambo dana de daka jene ma mine ko warala da jene mine na faso kodi la faso kodi kunye ni se jene ma ni jene kumba ka sokona date ko la kunte mine o ni jene kun sigilendu abe ka mo wore de banini jene kun sigilendu abe ka rasbachi banini sisa ngumba so be milliard de di jene ma ni jene kun sigilendu abe ka aundi nini sisa abe ka fo fantan wasa fantan kono e ko so kana duma dumuni kana duma lakana kana ke ibe ka fembe ke façon be ka avancer no de kunye jene dalagese sisa ngumba soro jene kunyogo muso kise kunte o jene kumbe tanundi jene kumbe do avion no kata yaladi so de be di jene ma waru de kumbe di jene ma ola mais jene yi war de bo ayre ku faso jola jene ye dépense mi ke mali la mo ka dogo mo mi nya nyokon ke amba be kala makoyi jene be war bo ayre ku faso kodi la ka do faso kola abi war bo ayre ku ka do faso kodi la ati sigi ko way ko war ka bo président ko te la kadama on ya yi ni tonyo jene soro bi dorete faso kodi do am fana ka ke ala kama mo bi se ka jene soutenir ni kokoyi koko awo jija ko jene soutenir on mala se ka drome kelen fara nyogon kan mo chama yere wardi on yere fana ma New York ko no ya do yere ka bo eta la par exemple mbalma ke do be North Carolina faraba ay wardo chikana nere ma ino nyada nga trésorier ma Yuba Dramé ambe faraba fo Musa Sako ka bo Brooklyn ambi fana fo dante foli mina anyika bunyai madame Blackie Ramata anyika bunyai ko kadi jere sogodoguma ini foli kaka ala kanto nyoy anga président d'honneur Michel Maiga ana amuso madame Maiga amba fana fo ay bunya mundi ko ka jene soutenir vraiment ala kanto nyoy ka bo Washington DC bon bo chama de medi pour que kase ka dene soutenir halisa amba nyini befe mo se ko mana ke mui à quelqu'un soit isera ka la ta chugowerla ou be fana itemena on fait you know c'est pas grave mais ni rebise ka la ta fana aussi et ça va aussi bon anta exige mo aussi quand amba nyini mo fait mo munu nous ba do tonyo mu fleka ke bingani mu fleka ke jene ka nana mankan ni ibefse ki seko ke kokui jene ka se ka labla et wari nyini kunte do wari ko kata c'est pas parce que abta dit ka jene ka sosara mais avocat mitara ça coûte très cher bon donc à son ka tian kosobe bon na fara ko ka to ceder Francis Dron bureau ma abe gele uma kosobe et ni bureau composition na je ba so bureau te se ka teme mo bisaba mo nganduru ka o bureau jin fambe mais et sympathisant ga tian ni ko mo nganduru mo bisaba olu kata 20,000 ou 14,000 15,000 sara bon abe jo ou kan oh ceder donc on ba be fambe fe ambe bola ba nambe dondoni fara nyokon kan abe kumbabo ninte kumbo ni afara nyokon abe kumbabo oh na on be kan fara nyokon abe se ka ke abe no olu fana ma hal ne abe ma se ka soro on bulu ma abe se ka ke sababu ka ko no olu fana ma la nyini odi pour que ka se ka e wari no fara nyokon ka di ceder ma mo mana ke ceder sympathisant di nerasa ka haknen kadi ijija ibe France ibe Congo ibe Japon anyine no befe beka seki ka soutien di almi awsera ka drome kelen de fara nyogonga ka chi pour que ka seka jene ka seka labla avocat ka soro kata jene défend aka labla anga la nyino di mbalmaw vraiment sur ce ambe haketo nyini ke awfe nanduna mo gashira obe ya fama ala nikira kama faso ko ina toujours découragement tala ambe nyogon soutenir kata chien sra de ka ambe nyogon soutenir ka nyogon na jarabi kata faso jode ka angana nyogon na dusu kata cheni ka parce que ibado ini mo be nyogon na mo mi atara kalanke de kana faso chi aka kalama ke kana faso bo dibila anga fenfle faso chi baga ik mo kalanundi utka kalama ta ke kana Mali sauver kana Afrique sauver utara kalande pour que kase kana mo lavage de cerveau ke mo la
We must emancipate ourselves from mental slavery. Parce que nous bolo birlendo hakli ube fe ko bolo biri an hakli dara. Now angudun kununa like Bob Marley said, we see the light. We must stand up and fight for our rights. An kilinga yele kuma mina an fana kanga wuli nyogon fe ko kono kulu kele ka keleke anga hake unofe. Keleke hake nofe te dusu kele. Kele hake ka keleke hake nofe ode haklu ka fara nyogon ka. Kanani fere mu mbise ka to nununga faso chi ki wale mumbu ubulu. Faso chi plan mumbe ubulu ango o contre carré quoi anga seka anjo onye parce que nous fait fleni au mana oté Afrique kama imagine toi président Mimbe sera 150 millions par mois on est alache au kanga daka snoko ka foka bo soutenir 150 au fait be aventure là au fait fleni ngono mais 150 millions di au kelengel nama aujourd'hui auteshi Amérique auteshi France auteshi Japon abako kasache kata Afrique kata barakala mais alebe saradi par mois non mais la révolté munkangi la révolté président Ibeka Bessara 8 fois ayokuma la mere 8 fois qui dans le Trump Abessara dans le Trump ou Bessara Amérique kona $400,000 par an $400,000 a year Abessara au-delà Amérique président Bessara au-delà Amérique président Bessara $400,000 par an. Mais Ibeka Bessara 8 fois plus que le président américain. Tu peux imaginer que Ibeka Kato qui supporter Morote Kaseka Kalan Kasababu que Ibeka Kasarai. Andesera Kalakana Kasababu que Ibeka Kasarai. Ni Sanduru Nata ni Ibeka Ben Miri. Ibeka Manga Halisara Kile Amangi Bulu de la Corona be Malife. Akanga for the Nedjerangani Sanduru Nata Sarako. Pour que Mali Biseka sauver. Awari Biseka Keka Fendo Nyamroy. Parce que Sanduru te mene aller au Mouke, Kalo 150 millions. Aller no Kwari Tenata Laharao. Abna Kemouye 150 millions par mois. Abna Kemouye. A Denche, accusation Befambefe. Il a volé des milliards et des milliards. Aloulouka Mogotuka Sarala Toubou. Mais imaginez-vous. Mais, Ebsekati Joko Befaso fait Chogodi. Obefaso fait Chogodi. Moi, mon objectif aujourd'hui, Ibeka Kata. Pardon, Haketo. Moi, mon objectif, Ibeka Kata. Akata Dron. Ni Ibeka Mata, injustice t'es bon. Ni Ibeka Mata, Kalambalea t'es bon. Ni Ibeka Mata, insécurité t'es bon. Ni Ibeka Mata, Dunga Fabalia t'es bon. Ni Ibeka Mata, Minoro t'es bon. Ni Ibeka Mata, Barantania t'es bon. On a fait 5 ans dans les galères, dans les misères, dans l'humiliation. Rien n'a changé. Comment espérons qu'un changement va venir quand sur un beau coquille on faut mais élément on est à la tienne. Au bis qu'au digi de changement quand tu dis. Moi mes saint Sandrou follow que Sandrou follow avec Kassara mais faut il m'a changé maintenant que moi mes sigito mana fo anyana ko projet babulo moi mes sigito ma fo anyana ka fo ko plein babulo moi mes sigito ma fo anyana ka fo objectif bala moi mes sigito quoi au madro ko non ne t'inquiète pas. Mfaka doa ou benko, mbaka doa ou benko. Mes chers frères. Mes chers frères et sœurs. Ayake alakama ukamirni hakli. Comment on bise kana sigi ko Ibeka Katoi, ko ka Sanduru were kono ngono. Arasa re ko tende. Ako dengeni mintese ka kongo to ayerla ka je todoko, tokotila baranko. Anganga son ka fo kongo mi ni Ibeka tara ni kongo be malien fara ukasa. Ni minoroba enfara angasa. On ne doit jamais accepter qu'Afoko Ibeka Kato Ninkangono. Moi je parle pas de coup d'état. Non, j'ai jamais dit ça. Parce qu'il n'y a pas d'obéissance qui mal interprété, qu'Afoko Ibeka coup d'état. Non, on ne doit pas accepter. Non, quand tu as accepté, on t'a accepté. Moi je n'accepte pas et je n'accepterai pas. Parce que pourquoi on t'a accepté? Quand on fait que causer mon faut au de on n'est pas accepté. Oh, nanko Ibeka Kata, solution sugu bébé Ibeka Kata. Moko banga impôt sara, moko banga ta barake, moko sitinke, là, il va partir. Nia ya beka 150 millions de sara par mois, bebola yoro do lao, impôt de beka sara, dédouanement de beka ke. Maintenant, warte soroka damadou, il sera obligé d'abandonner le pouvoir. Trop c'est trop.
Ibeka s'en fout de nous. Amaroma Delika Kana, il pense de lui-même. Lui seul, c'est tout. Non. Malion, me fait ka vidéo njoa pour que Malion ga se ka famu ambalma muso vidéo siguko de pour que ngana bo chije kono. Vidéo siguko de jene koyi. Pour soutenir jene, Malion ka ira dro jene be serate. Jene ma meneska sera soso. Me fait mo ko de famu parce que tout récemment alian États-Unis kono ni mo chama be baroke non siku jene a damate medi ay président banini ay ufanini mbe kumu fe me na obita kuma yoro dola na obita so yoro dola ba famu ka foko jene ma mine banini kola ni jene kumine no na be kume mine nyogo fe, you know. Voilà, merci beaucoup grand frère Hassan Sanogo. Et à ma négociation, c'est pour cela et nous il faut faire un grand frère Saloko Fanaflo Kokilin de fort. On va passer par négociation parce que négociation t'es quand faudront ko kata droko kata karamko do koro kati nyungra koro. Non, moi personnellement je n'accepte pas et je n'accepterai pas. You know, ni be négocier le gouvernement dit, il be négocier le procureur dit, il be négocier l'état dit. Mais il te sait qu'à négocier n'importe qui pour que Djene casse la bla. Moi maintenant Djene be bla chuko chuko ka blaté parce que à deux ne ba ko. Ante se ka ban négociation ma. Djene be bla chuko chuko Djene be blaté ni. Ambo de la nini kasura ma ke violence, kasura ma ke jeli boy, kasura amatake mo la gauche waray. Ambise ka ira parce que Djene menena de injustement kuma flori ni Djene be mene to kamine voilà mais atise ka kekele ko atise ka ko de ateke kele ko kele mundo e haklina kele me farsugo kele te c'est pas avec la violence anga violence bola to du sous côté mo chama be ka du sous do rebe ka rasa attaquer ko parce que ateka Djene trop fort non c'est pas ça rasa be barala anga ta dondoni Nika fombe sera la bolokan ite se kati sigi ita e kumashiko avocat bebo kani sigi kabna kesi be romina ika ekebe bodro kani sigi kobe okumafo non itoke ibato sharaka ka barake mais en même temps ebika soutenance didi kenema mais ni on découragera o mana e ko mogote Djene ko obato obu fasagela mais ni be wulila ikorasa kumenena chugumina malen be wulila uya ye malen unyuka soutenance di Djene ma inconditionnellement qu'à soutenir de gauche à droite, à radio, télé ou réseaux sociaux sans faire faut te fournir Djene rasa kunte rasa masse kamene. Oh Djene fana be bolo là, on manga salaire, on va continuer de gauche à droite, publication beke, ino vidéo beke ka Djene soutenir pour que Djene be se kabla. On be bo fana, on manga tien fana faut ka sera mo doya, you know. Voilà, amseka ke nambese religieux fana ma religieux munu horonya bula dambe bula parce que halma de kumado la kodo kadi kumado la me ikoloche ala parce que mo do religieux do be ni tarasuma ko kata ibti jigi semula grand frère Hassan kibi jigi semula anya ye sumala mineni coup d'état kumala de 2012 utla kanu sigu ko wajulu kene kan katla ka ke ulu kumasulu kumai non tarako kata Djene ka kuma funyana billahi nu yake ubuna Djene na mala fusaya ubunu ka wajulu kene kan kana ke Djene la goshili de kana seder la goshi kana Djene famille ka famille la goshi ubunu sigi ayo kuma femfe fo u yoro la u kan négociation ko ubunu sigi ka wajulu kene ka kana ku ka kuma kedadi kana ku ubaru kedai ala ka bekiso okosuguma parce que ni imanya ibe kodo ke imiri a conséquence là parce que mo mi horonyate mo mi su tese ka ni ko temena inu che ou tese ki sutura ibi ala deli ala kino mo su kisi nyoma voilà parce que ne ko ni mesira o yoro di maintenant tenya o ko fana ala ka to Djene kabla ne kala nyino wodi Djene be bla chugo chugula Djene ka se kabla malmo sur ce mba nyini au be fe ala ka anga do ko nyoy ala sa ala ka andu sufa ala ka fasu jodu su dona ala ka Djene bla ala ka to Djene ka sigana deuma herani baden kono salam alaikum ala ka sungolo timo ko nyuma dama bonsoir.